हस्तियां ने जड़ियां तेरी खातर दुनिया छड़ दियां। एक माँ बाप ने जड़े औलाद की खातर सारा जहान छड़ देंदे ने, ते दूजी बीवी है जड़ी खामद वास्ते सारा खानदान छड़ के आ जाती है। और 5000 हक महर देंदे ने ते करोड़ां दी राखी कर दी है। बोलो 5000 हक महर देंदे ते किन्ने दी राखी कर दी ते सूई भी नहीं घर दी गवाचन देंदी। हाँ तुम तजर्बा करना तो वेख लो, चाची का जाके बटन सुटो ते मोटर चलाओ तो चाची दूरों ही बोल पे ये साडा भी हुण साड़क ही साल आ जे। वो बोलो भाई, चाचा भावें ना बोले चाची जरूर बोलेगी। ते किड्डी फिर राखी हुई। वो बोलो उस गल समझ नहीं आई किसी ने लगता कि सारा खानदान छड़ के आई तेरे घर ते तू हक महर दिता 5000। उच्ची बोलो किन्ने यार? 5000 हक महर दिता ते मैनू 5000 च 6 बच्चे भी पैदा कर ले, ढिड भी उन्हें जख्मी करा लिया, हड्डियां दी मुठ बन गई ते रोटी फिर तू कुड़मां नू पा दी। क्या ताड़ी धी मर गई जे ते आके रोटी पका लो, डब के मर जाओ। कित्थों एक गंदा रिवाज कढ़िया जे, एक कित्थों रिवाज कढ़िया जे। पुत्रो खड़े हो जा करो अपनी मां वास्ते। मेरी मां ने साढ़े खातर पेड़ ते छुरियां डॉक्टर दियां खादियां ने। 6 पुत्र जमे वारस, नहीं तो साड़ी वेली च कुत्तियां हगना सी, उल्लुआं बोलना सी। खामद खड़ा हो जावे करे, खबरदार मेरी बीवी दी कोई रोटी ना पकावे। उम्र गुजार गई मेरे घर, अज रोटी भी पकेगी ते कफन भी मैं अपनी कमाई चो देवांगा। पुत्र आखन असी अपनी मां नू कफन अपनी कमाई चो देना है। ओए मां बाप नू जुर्म बन गया बेटियां जमना। ओए शादियां ते भी बरातां नू रोटियां खवाउण, बोटियां खवाउण ते मरी दियां रोटियां भी मापे पकाउण। मोड़वी मकान भी लैके आउण, सारे खानदान के कपड़े भी लैके आउण। शर्म करो, एक गंदे रिवाज चो निकलो। ओए मापिया नाल वफा कर लो। ये औरत जात क्या लेके जाती तेरे घर से, हड्डियां दा पंजर बन के कब्रां नूं तुर पैंदी है। ते खामद एडे बेईमान ने, कबर ते पिछे होके खलोते हुंदे ने। सैयदा खतीजा 3.25 साल मेरे नबी ना भुख कट्टी। अज वक्त आ गया ना, थोड़ा जहा सालन आया ना, मेरे नबी दी बीवी आदि लो मेरी हथियो अज सालन आया मेरे पेकियां कोलों। ते मुस्तफा दियां बेटियां दियां ने, अम्मा जब तक साड़ा बाबा मुहम्मद नहीं खाएगा असी इन्हां रोटियां नूं हाथ भी नहीं लाउणा ते सालन नूं हाथ भी नहीं लाउणा। ते मेरे मुस्तफा दियां बेटियां पुत वंडाउण जमीना, तियां दर्द वंडाउंदियां ने। पुत लख वारी मुंह मोड़न तियां दौड़ियां आउंदियां ने। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला कहंदे ने, फातिमा तेरे बाबे ते किसे गंदी ओजरी सुट्टी। दौड़ी दौड़ी मेरे नबी दी बेटी फातिमा आई, मेरे नबी तो ओजरी परा कर गया दी, बाबा ये मक्के दे काफर नहीं जानते मेरे बाबे मुहम्मद दियां किड्डियां उच्चियां शानां ने। ते मेरे आका फरमांदे ने, शाला जिवें जवानियां माने मेरी लाड फातिमा, मेरा मक्खन ते मेरी मलाई फातिमा। अपने बाबे नूं पुत बन के वखाण वाली मेरी दलेर फातिमा, अपने बाबे दे दर्द नूं अपना दर्द समझण वाली मेरी धी फातिमा, अपनी मां खतीजा दी तस्वीर बन के वखाण वाली मेरी गम खार बेटी फातिमा। तेरी मां भी मेरे जख्म इंजी भरदी सी जिवें अज तू मेरे दर्द वंडाए ने, तेरी मां खतीजा भी मेरे इंजी दर्द वंडांदी सी। सैयदा फातिमा रोई जा रही ने, मेरे मुस्तफा नूं मानने वालों पुत वंडाउण जमीना, तियां दर्द वंडाउंदियां ने। पुत लख वारी मुंह मोड़न तियां दौड़ियां आउंदियां ने। नौशहरा विरकां च बाबा पौत होया गुजराले दे इलाके च, इहदे जनाजे ना बड़े बड़े लोग शामिल, भरा भी शामिल ते पुत्र भी शामिल। बाबा खड़ा हो गया, आंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना है, इहदे पुत्र भी चुप दे भरा भी चुप ने। बाबा खड़ा हो गया, आंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना है, इहदे पुत्र भी चुप दे भरा भी चुप ने।
हुण कौन 12 लाख की गल करे? तवज्जो मेरे वाल हाफिज साहब इधर मेरे नाल सुनिया करो गल्लां। किहड़ा उन्हें मर जाना सी सवेरे सरगी कट्ठियां ही तुसां खानी उदों गल कर लवीं उहदे नाल। जे मर जाना तो हुणे कर लै एंबुलेंस लै आउने आ। अल्लाहु अकबर अल्लाह कहन लगा लोगों मैं 12 लाख रुपया लैना है। उहदे जनाजे नाल बड़े बड़े लोग शामिल ने। गल सुनने वाली है। हुण बेटे भी चुप, भरा भी चुप, रिश्तेदार भी चुप। इहदी बेटी नूं पता लगा दौड़ी दौड़ी आई आदि वे मेरे बाबल दे बेलिया कर्जा मैं उतार दांगी, मेरे बाप दा जनाजा पढ़न दे। आंदा लोगों नहीं मैं 12 लाख हुणे लैना है। इन्हें कन्नां दियां डंडियां उतार दित्तियां। ऐ मेरे भाई एडवोकेट साहब बैठे ना पुछया जे दालतां च एक पासे बेटी खड़ी एक पासे बाप खड़ा है। अज हिस्से लैन वास्ते बेटियां रो रही ने, भरावां तो भैनां रो रही हैं। मुसलमान भैनां दे हक मार के बैठा है, बाप तियां दे हक मार के बैठा है। आंदी है मेरे बाबल दे बेलिया ऐ हत्थां दियां कड़ियां ब्रैसलेट उतार दिते, मुंदरियां ते कोके ते वालियां उतार दित्तियां। आंदी लै वे मेरे बाबल दे बेलिया अभी ते मैं इतने जोगी कर्जा मैं उतार दांगी। बाबा उच्ची उच्ची रोन लग पिया। आंदा लोगों मैं 12 लाख लेना नहीं, मैं 12 लाख देना है। इहदी मां सी मेरे कोल, मैनू आंदा मैं मरां ते मेरे वारसां नूं देवी। जे मैं कहंदा मैं 12 लाख देना है पुत्रा कना सी मैं वारस है। पर आंदा अज पता लगा पुत वंडाउण जमीनां तियां कर्ज वंडाउंदियां ने। पुत लख वारी मुँह मोड़न तियां दौड़ियां दियां ने। खियां कर मापे आंदे रहमतां ने हुंदियां, मापियां नूं दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां। मेरे नबी दी बीवी सैयदा खदीजा फौत हो गईयां। हजूर ने गम दा साल करार दे दिता। तू बीवियां दियां दीवारां घर कबरां भुल जाना है। हाँ मेरा नबी वेख तू ते अजे कफन मैला नहीं बीवी दा हुंदा ते नवें विआहां दियां सोचदा है। ते मेरे आका दा करदार वेख बदर फतह हो गया। इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकाति मुर्दिफीन। लोगो हकुल जाअल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक गालिब आ गया, बदर फतह हो गई ते कैदी बजे। मेरे आका फरमांदे ने कैदियां ना के सलूक करिए। मेरे नबी दे यारां दे सोने ना कोल पैसे लईए, अपनी आप फौज मजबूत करिए। मेरे आका ने फरमाया ठीक है मारना नहीं, खून मैनू पसंद नहीं गाओ। शार्टकट बात समझान लगा है। मेरे नबी दा जवाई आया, हजरत अबुलास सामने आ गए। आक नाम जी फरमांदे ने अबुलास तू किवें आया सोने? मम्मी कहती है आप फरमांदे ने तेरे कोल की है? सोने मेरे कोल हार है। इंज जरा मेरे वाल तवज्जो करया जे। हार मेरे नबी दे सामने आया ते कोई गल नहीं कही, इको ही गल है दाड़ी हिंजुआ ना भरन लग पई। हथी जिन्हां नूं दफन चा करिए मुक्की आस ना दी, बिछड़ गया दे पल पल याद सतावे। पर हुइयां मुदतां वत कोई आया नहीं, फेरा मुड़ वतना वल पाया नहीं। कुछ सुनिया हाल सुनाया नहीं। ईदां ते शबरातां आईयां लोग घरां नूं आए ओ नहीं आउंदे। फिर मुहम्मद जिन्होंने मौत आन जाए। वो सबे पीड़ा ने मंदियां पर मंदी परावां दी पीड़। वो भैन किवें जिउंदियां मर गए जिन्हां दे वीर। वो पुत्र मोए नहीं भुलदे नासरा भावें होके मरन फकीर। वीरां तो विछड़न क्या हुंदा, क्या हुंदी मौज बरा दे। जा जाने बैन अकबर दे, जा जाने बैन हुसैन दे। मेरे आका फरमांदे पुत्रो ये ताड़ी मां खदीजा दा हार है।
اج تاڑی ماں یاد آ گئی اینا ماں مثل خدیجہ میرے آقا فرماندے پترو آجڑی بدر دی جنگ جیتی جے اے دی بنیاد چ میری ختیجہ دا مال لگا ہے ذرا توجہ میرے وال گگوا لے ہو تساں بڑیاں تقریراں میریاں سنیاں پر میں آج چاہنا ہے ایڈے درد نال تسلسل نہ تینوں بات سمجھا کے جاواں میرے آقا فرماندے نے جملہ بڑا ایمان والا پترو تاڑی ماں ختیجہ دا بنیاداں جمال لگا ہے ہار میری بنادی بیٹی دا ہے تے تاڑی ماں دی نشانی اوے تو کمریاں چے بیویاں نو پل جانا ہے شادیاں کر کے تو گھل کرنا پسند نہیں کردا آئے ہائے دنیا دے لوگو میں تانوں دساں ایڈے میں حکمرانوں نو سدھا ہو جانا ہے تے آج تک میرے گھر دے مسئلے کدی فیس بک یوٹیوب تے کسے نابجی بندے تک نہیں پہنچے مینوں اننے سال ہو گئے 27-28 سال تقریر کر دیا وجہ کی ہے ویرو سنو دھیان نال میرے تو 10,000% میری بیگم جناب اعلیٰ دنیا چ قابل عورت ایماندار جنہیں بچے بھی سنبھالے تے آج تک کدی ایس موقع تے نوبت نہیں آن دیتی کہ ناراضگی ہو کہ ایسی کنابی ایک دوسرے تو وکھرے ہوئی ہے ہر کامیاب مرد دے پیچھے ایک عورت دی وفا شامل ہوتی ہے نبی پاک جدو زخمہ تو چور ہو کے گھر آندے نا تے سیدہ ختیجہ کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندی سونیو تہاڈا رب تانوں کلیا نہیں چھڈے گا اتنا دلاسا دیندا سی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پترو جے کہو تے تہاڈی ماں دا دتا ہویا ہار واپس کر دیے تے اج کنے بزرگ بیٹھے نے جڑے ہتھی تیاں دا حق کھو کے پتران دیتا ہے تے پتر پھر گالاں کر دے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو فقیر نہ کرنا اپنے ہتھی پتران دے نام کچھ نہ لاؤ تاڑے کو روے ہاں اس گندے معاشرے سے بچنے کے لیے نا اپنی بیٹیوں کو سٹرونگ کرو پتر تے چلے جائے گا تیرے یار کو جی میں فلانے دا پتر ہے تے تی کدے کول جائے گی تی جدے کو جائے گی اگے عزت دا ڈاکو ہے گلی چ بیٹھا ہے ورکشاپ چ بیٹھا بازار چ بیٹھا برادری چ بیٹھا محلے چ بیٹھا پنڈ چ بیٹھا شہر چ بیٹھا بیٹی کس کے پاس جائے گی بیٹیوں کو سٹرونگ کرو اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کرو ہنر سکھاؤ اپنی بیٹی کو تاکہ کسی کی محتاج نہ ہو گھر بیٹھ کے آن لائن اپنا مستقبل محفوظ رکھ سکے ہم نے اپنی بیٹیوں کو محتاج کر دیا کتنے بیٹیاں میں دیکھی ہیں جو ڈیووں میں کام کرتی ہیں اپنی بیوہ ماں کا خامد بن کے دکھا دیتی جیز فرینچائز میں کام کرتی اور مجھے کبھی سفر کرنا پڑنا پروفیسر صاحب گاڑیوں میں تو میں کبھی اس لڑکی کو نہیں کہا کہ یہ پیپسی لے کر آؤ یہ فلاں لے کر آؤ نا مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ بھی بیل دے کے منگا لیں میں کہا نا میری 4 کار بیٹھی ہیں اس پنجوی تھی نو کیویں انہیں بندیاں دے سامنے کول بلاواں میری بیٹی ایتھے تر کے آئے تے کلیجہ نہ پھٹ جائے کاش کتے ہر مسلمان دا ضمیر بن جائے یہ مجبور بیٹیاں ہیں یہ جو گھروں سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں تمہیں کیا پتہ ہے ان کی کیا زندگی اس لیے آخرت کی طرف رخ موڑو یہ دنیا مسافر خانہ ہے اے زمینداروں انسانوں مسلمانوں تاجروں آخرت کی طرف رخ موڑو اور یہ اکڑ مکڑ کے چکر سے نکلو انہو لا یحب المستکبرین اللہ کہتا میں متکبر سے پیار ہی نہیں کرتا یہ جو تم اپنی بیٹیوں کے مقابلے میں دوسرے کی بیٹیوں کو زچ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بیٹی میری بیٹی کے سامنے نوکر بن کے زندگی گزارے اور سب میں بعد میں کھائے یہ سنیں یہ جو پیر اور مولوی یہ کہتے ہیں میرے برابر کوئی نہ بیٹھے اور لوگ کہتے ہیں ہم ان کے برابر نہ بیٹھے تو برتن بھی برابر نہ ہو تو بسترے بھی برابر نہ ہو اللہ کہے گا تو بس تجھے مرنے کی دیر ہے میں تیری اکڑ کا جنازہ نکالوں گا ابھی بندے کی موت آتی ہے اللہ کہتا ہے یہ بے بس پڑا ہے اب اس کو اٹھاؤ کدھر گئی تیری چادر سب سے غریب بندہ محلے سے اس کو غسل دیتا ہے اللہ کہتا ہے یہ ہے تیری اکڑ کا جنازہ یہ سب سے غریب بندہ تجھے غسل دینے آئے کہاں ہے تیری چادر اور سنیں یہ مسجدوں میں لفظ چودھری تو کہلا لیتے ہو نا یہ میری بات یاد رکھنا جس دن مرنا ہے نا تم نے تو اللہ نے کہا ادھر آئے نا چودھری
اس کے ساتھ بیٹھ کے تو کھاتا نہیں تھا. تو اللہ کہے گا نوکر ادھر آؤ، جلدی کرو، مٹی بھرو، اپنے ہاتھ میں لو اور اس کی قبر پہ ڈالو، اس کو میں بتاؤں آج تو بڑا یا تیرا نوکر بڑا ہے. جب نوکر نے تیری قبر پہ مٹی ڈالی تیری چودر کا جنازہ نکل جائے گا. اور ہم ادھر بیٹھے ہیں بڑے بڑے دماغ لے کے، ہاں ہم بڑے اہم ہیں. یہ سب تیرا وہم ہے. جو قبروں میں پڑے وہ بھی کبھی اہم تھے، آج ان کا بھی وہم نکل گیا کہ ہم کوئی اہم نہیں ہیں، اہم صرف اللہ ہے، باقی ساری مخلوق کا وہم ہے. یہ قبروں میں پڑے کتنے اہم تھے. یہ کہتے تھے ہمارے بغیر گگو نہیں چلے گا. آج چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ تو یہ سارے اپنے دماغ سے یہ توڑی اور بھوسا بھرا ہوا ہے نا، یہ سارا نکالو، نکالو اپنے دماغ سے یہ سارا کچھ، اور آخرت کی طرف رخ موڑو، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. اللہ نور السماوات والارض، تیرے مکان میں اندھیرا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانہ کا نور ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کہتا ہے اس قرآن میں لکھا ہے تیری کسی چیز پہ بادشاہی نہیں، میں زمین و آسمانوں کا مالک ہوں. للہ میراث السماوات والارض، میں زمین و آسمانوں کا وارث ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اے میرے بھائیو، آج اپنے گھروں میں دعوت دو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ چھینو، کچھ دنیا میں کام نہیں آئے گا. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم قبر کے نیچے ہوں گے. آج ہم اہم ہیں، کل ہمارا وہم ختم ہو جائے گا. آج ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں، کل ہمارے اوپر کچھ چلے گا. بھیڑ بکریاں ہماری قبروں سے گزریں گی، پھر اللہ کہے گا آج کس کی بادشاہی ہے. کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنے سے اونچا یا نیچا بٹھانے کی کسی کو کوشش نہیں کریں. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا. یہ اونچ نیچ کدھر سے تم نے لے لی؟ ماں ختیجہ کی ہار کو نبی پاک نے واپس بھیج دیا. تے کہندے نے ابو لاس میری بیٹی نو واپس بھیج دیویں. میرے نبی دی بیٹی زخمی حالت واپس آئی. آپ فرماندے نے زینب ہویا کی ہے؟ کہندی ہے سونیاں احبار بن اسود نے نیزہ مارے آئے، آخری گلہ نے پلے بنو. میرے نبی فرماندے نے جاؤ جے زندہ یا مردہ ہے انہوں معاف نہ کریا جے، میرے کو لے کے آیا جے. مصطفیٰ نے اتنا پیار کیتا ہے اپنے سے. مگر آج کتنے دوست، حضرت امام عبد الرحمن مالک بن دینار کہندے نے کسی بندے نے مینوں کہا جی میں اللہ دا گھر بنانا، مینوں لکھ کے دو کہ میں جنتی ہوں. ہن دسو کوئی کسی نے لکھ کے دے سکتا بھی میں جنتی ہوں؟ اچھی بولو. مالک بن دینار کہندے نے ازمائش پا دتی، پرچی لکھن لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویرا حدیث لکھ دیتی، جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ کا گھر ابھی شان ہے کہ اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا. نیچے لکھ دیا مولا تو جانے تے تیرا نبی جانے، میں تیرے نبی دا فرمان لکھ دیتا ہے. انہوں کہتے لے پرچی لکھتی ہے تو جنتی ہے. بندہ ایماندار ہے، مسجد بنا دیتی، پرچی اپنے بچیاں نو پکڑاتی. جدو مرندہ دین آیا ویرا سا اکھڑن لگا تے کہندا پرچی لے آؤ کڈ کے. پرچی لے آندی آندے پترو میرا نبی دی حدیث تے پکا یقین ہے، مولوی نے مینوں جنت دا ٹکٹ کٹ کے دتا ہے، جدو مرا میرے کفن میں رکھ دیا جے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہندے نے اس بندے نو پرچی لکھ دیتی. پرچی قبر چ چلے گئی. چند دنوں بعد کسی بندے نو خواب چ ملے، لگے کتے ٹھگی تے نہیں وجی. مولوی کہندے سی جنت لبے گی، مسجد بنا دے. کی بنیا؟ مالک بن دینار دی لکھی ہوئی پرچی کفن وچ لے گیا. آندا یار لوکاں نو دس دے اللہ نے مینوں جنت دیتی، میری قبر جنت دا باغ بن گیا ہے. کہندے نے مینوں اللہ نے جنت دیتی.
مالک بن دینار نے کیوں لکھیا سی کہ اللہ تیرے نبی دا فرمان جانے تے تو جان. فرمایا ایک گھونسلے جنی بھی کوئی مسجد بنا دے نا پرندے دی تے اللہ انہوں بھی جنت دو. ہن گھونسلہ کڈا کوندا ہے؟ یہ مطلب ایک اٹ بھی کسے لاتی قیامت تک انہوں ثواب. سعودی عرب دے اندر ایک بندے نے مسجد بنائی, انہوں نے کہا خبردار کوئی بندہ مسجد چٹ بھی نہ لائے, میں کلا ہی بناؤں. ایک مائی دا گزر ہویا کہندی وے بچیا وے مستریا ایک میرا بیل چا رکھ لا. آندا بی بی بادشاہ دا ڈرے کسے دا روپیہ بھی نہیں لگن دینا. آندھی وے پترا تینوں سچے بادشاہ دا واسطہ ہی میرا بیل چا رکھ لا, بادشاہ کیڑا ویندا پیا ہے. مستری دے دل چ رحم آ گیا تے مستری کہن لگا ماں چل لیا پھڑا تو سچے بادشاہ دا واسطہ پایا ویکھی جاؤ. بیل چا لے کے مسجد بن گئی. ایک دن بادشاہ نو خواب آیا, کہن لگا او مستری ہو تن میں کہا سی کسے دی شے نہیں لینی. انہوں نے کہا جناب کدوں کو لئی؟ انہوں نے کہا تو ہی بیل چا لیا ہے. مستری پیر تھلے زمین نکل گئی. انہوں نے کہا جی لیا سی. انہوں نے کہا جی انہیں کہا سچے بادشاہ دا واسطہ ہے تے میں جڑا ہے نا مان لیا. بادشاہ چنگے بھی ہوندے نے بادشاہ پیڑے بھی ہوندے. اب کہندے نے ایک بادشاہ سی تے انہیں کہا بھی قابل بندہ لبو میرے ملک وچ. انہاں بندہ لے کھڑا کر دیتا. انہاں کہا ہاں بھائی ایک ہی قابل ہے. انہیں کہا جی سوئی تسی پھڑو یا دوروں سوئی سٹے گا نکے چو نکل جائے گا. انہاں کہا بلے بھائی ایڈا نشانے باز ایڈا قابل. انہیں سوئی پھڑی, انہیں سوئی سٹی نکے چو نکل گئی. انہاں کہا انہوں 10 اشرفیاں نام دو. 10 اشرفیاں دے کے بادشاہ ٹلا جا منہ کر کے آندہ انہوں 10 چھتر بھی مارو. وہ دنیا ہل گئی بھی 10 اشرفیاں دے سانو سمجھ آ گئی ہے تے آ چھتران ہی گل سمجھ نہیں آئی. انہیں کہا 10 چھتر اس لیے مارو کہ انہیں سوئی چ نکا سٹ دیتا تے سوئی لنگ گئی. اینی محنت کیتی بھی نشانہ پکا کرن لئی پر انہوں میں 10 چھتر اس لیے مارے. قابلیت دے 10 اشرفیاں دیتی ہیں کہ قابل بڑا ہے تے چھتر 10 اس لیے مارے کہ انہوں حاصل کی ہویا ہے. بھی سوئی دے وچوں سوئی سٹ دیتی نفع کی ملیا نہیں, انہوں حاصل کی ہویا ہے. بولو کرکٹ کھیلن والوں بھی پیسے لب دے, اچھی بولو ہرن والوں بھی لب دے, جتن والوں بھی لب دے, جدے ملک چوے انہوں بھی لب دے تے ویکھن والوں کی لبا ویکھن والوں چھتر رب کولوں بھی تے کروں بھی. کچھ حاصل ہوندہ ہے دسو ہاں بھی. کروڑا روپیہ تھا سٹیڈیم تے لایا تے ٹیم ساڑی منہ سٹ کے لوک لوک کے آ گئی ہے. جس کام سے فائدہ نہ ہو وہ کرنا نہیں. جس دنیا کے کام میں انسان کو آخرت کا فائدہ نہ ہو الحمدللہ وہ بھی نہیں کرنا. آج کتنے دوست ہے باپ بیٹھے ہیں 6 گھنٹے موبائل چلائیں گے مگر فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں. فائدہ کچھ نہیں. ویڈیو وہ دیکھا کرو جدے میں تانوں کچھ حاصل ہو. میری ایک کوئی بیگم سی انہیں فون کیتا, چنگی وڈی افسر دی بیگم تے وہ مینوں میڈم کہن لگی السلام علیکم جی مولوی صاحب. میں کہا جی وعلیکم السلام. کہنی میں فلانے دی بیگم بول رہی ہیں. تو میں کہا جی اچھا جی بولو. تو کہن لگی میڈم وہ جی آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ کھوتا کٹنگ نہ کرایا کرو. تو میں کہا پھر؟ کہتی وہ میرا بچہ کراتا تھا تو میں نے اس کو کہنا شروع کر دیا وہ کھوتا کٹنگ نہ کرا وے مدنی صاحب آندے. کہندی وہ کرانا ہی چھڑ گیا کہ میری ماں میں کھوتا کہن لگ پئی. کہندی تہاڈی ایک نجی گل نال دی صلاح ہو گئی. یہ مطلب میں گل کیتی اس نیت تے کہ بچے کٹنگ کرانا چھڑ دن تو وہ نتائج آئے. میں ایک منڈے نے کہا بھی تو پارٹی پینٹ پائی ہے جی میں جرمن شیفرڈ کتے پے ہوندے وہ مختلف جگہ تو پھٹی ہوندی تو وہ پینٹ پونی چھڑ گئے منڈے. اکثر ہے نا جنہیں تسی میں مسجداں دے ماحول نو اچھے لباس چلے آن واسطے مینوں منڈیاں نے پوچھا جی ٹروزر چ نماز ہو جاندی. میں اگلے دی ہوندی پچھلے دی نہیں ہوندی. تے منڈے آپ ہی سمجھ گئے بھی مسجد چ لباس ہو پا کے آنا جدے جسم دے اعضاء نظر نہ آن. بولو بولو جسم دے اعضاء تے مسجد دا ماحول اچھا بن گیا. لوکی گل ہے نا
جس گل میں فائدہ نہیں ہے وہ کریں بھی نہ، جس چیز سے فائدہ نہیں ہے وہ کام نہ کریں۔ اتنے میرے دوست احباب بیٹھے ہیں، بولو بھائی آج جنہیں بیٹھے وہ بادشاہ نے کہا بی بی لبو، ہیں لگے بی بی لب کے لے آندی نہیں، اماں جنہیں پیسے لینے یا بیل چالے لا یا پیسے لے لا۔ بادشاہ کہندا ہے میں واپس کرنے نے، تے اماں کول آ کے آندی وے پترا جنہیں رات تینوں خواب وچ وکھایا ہے انہیں رات دا مینوں ہی وکھا دیتا ہے۔ آندی ہے تینوں مسجد بناون تو مال لبا تے مینوں بیلچا دین تو مال لب گیا، تے میں ہن قیمت لے کے کیویں مال واپس کراں؟ اینو غیب تے ایمان کہندے۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں رمضان چ بھی سخاوت نہیں کردے، کئیاں بندیاں جب تک ایک دیگ نہیں لائی ہونی کنے روزے گزر گئے، کئیاں بندیاں نے ایک بندے نو یہ روزہ نہیں کھلایا ہونا تے روزے کنے گزر گئے۔ وہ جڑی قوم نے رمضان چ بھی سخاوت نہیں کرنی، نبی پاک اگر 50% روزیاں تو پہلے سخاوت کردے سی تے روزیاں چاپ 100% ڈبل کر دیندے سی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں دے کل مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدے کنگال نہیں ہوندے۔ تو کتنے بندے نے صرف میرے کہن تے نہ 100 بندہ اٹھ پوے نا